مرحبا. إذا نكملو الدرس ديال الغرامير. لي تيب دو phrase déclarative et phrase interrogative, page 49, صفحة 49. Je montrerai. Donc indique le type de chaque phrase. إذا غادي نحددو يعني نوعية كل جملة. Donc هنا phrase وهنا type de phrase. Donc est-ce que tu sais que les enfants ont un parlement? واش كتعرف باللي الأطفال عندهم برلمان؟ Donc c'est une phrase كنطرحو فيها سؤال. c'est une phrase interrogative. إذا جملة الاستفهام. Nous devons obéir à nos parents. خصنا نطيعو الآباء ديالنا. حنايا خصنا نطيعو الآباء ديالنا. Donc c'est une phrase déclarative. جملة إخبارية. Les pays doivent protéger l'identité de chaque enfant. إذا الدول عليها يجب على الدول حماية هوية كل طفل. يعني حماية هوية كل طفل. Donc c'est une phrase déclarative. جملة إخبارية كتسالي بنقطة. Est-ce que tu sais que tu as des droits et des devoirs? هل تعرف أن لديك حقوق وواجبات؟ واش عرفتي بلي عندك حقوق وواجبات؟ Donc je pose une question. Donc c'est une phrase interrogative. إذا جملة استفهام كتسالي بعلامات الاستفهام. السؤال الثاني. mets le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. إذا غادي نوضعو يعني علامة ترقيم المناسبة قدام كل جملة. يعني نقدروا نديرو نقطة ولا علامة استفهام إلا كنطرحو سؤال. Donc la phrase A. Nous faisons toujours attention en rentrant chez nous. إذا ديما كنردو البال ملي كنرجعو بحالنا البلاد ديالنا ولا المنزل ديالنا. دونك هنايا غنوضع نقطة. ما كنطرحش السؤال. إذا غنوضع نقطة. هي جملة إخبارية. Donc la phrase B. Connais-tu la convention des droits de l'enfant? هل تعرف اتفاقية حقوق الطفل؟ هل تعرف اتفاقية حقوق الطفل؟ دونك هنايا كنطرح سؤال. إذا غنوضع علامة استفهام point d'interrogation. Qui préside le Conservatoire national des droits de l'enfant? من يرأس المعهد الوطني لحقوق الطفل؟ إذا هنايا كنطرح سؤال. إذا غنوضع علامة استفهام point d'interrogation. Les enfants doivent obéir à leurs parents. الأطفال خصهم يطيعوا الآباء ديالهم. هنايا غنوضع نقطة. C'est une phrase déclarative. Nous devons ou bien nous avons des droits mais aussi des devoirs. عندنا حقوق ولكن أيضا عندنا واجبات. إذا هنايا غنوضع نقطة. Donc c'est une phrase déclarative. Troisième question. Suis le modèle et transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. إذا غنتبعو هاد النموذج هذا هاد l'exemple وغادي نحولو الجمل الإخبارية لجمل الاستفهام وغنستعملو هاد l'expression est-ce que واش يعني واش est-ce que كنطرحو السؤال بواش يعني الإجابة غادي تكون بنعم أم لا. Donc tous les enfants doivent être soignés. جميع الأطفال خصهم يتعالجوا. جميع الأطفال خصهم يتعالجوا. Est-ce que tous les enfants doivent être soignés؟ واش جميع الأطفال خصهم يتعالجوا؟ واش جميع الأطفال خصهم يتعالجوا؟ دونك هنا بالنسبة لفراز أ غنتبعو هاد الموديل هذا ونديرو بحالو. Donc tu penses à te laver les mains. تذكر أن تغسل يديك قبل الأكل. إذا أنت كتذكر أن تغسل يديك قبل يعني
الأكل. إلا استعملت هنا إسكو غنكتب إسكو tu penses à te laver les mains. واش كتفكر باش تغسل يديك قبل الأكل. Donc est-ce que tu penses à te laver les mains. واش كتفكر تغسل يديك. واش كتفكر تغسل يديك. Tu penses à te laver les mains. Est-ce que tu penses à te laver les mains. Donc B, ils peuvent avouer qu'ils ont tort. Ils peuvent avouer qu'ils ont tort. إذن يمكنهم الاعتراف بأنهم مخطئون. يمكنهم الاعتراف بأنهم مخطئون. واش هل يمكنكم الاعتراف بأنكم مخطئون. دونك واش يمكن ليهم يعترفوا بأنهم مخطئون. إذن واش يمكن لهم يعترفوا بأنهم مخطئون. Est-ce qu'ils peuvent avouer qu'ils ont tort. Est-ce qu'ils peuvent avouer qu'ils ont tort. هل يمكنهم الاعتراف بأنهم مخطئون. Donc c'est nous avons donné à manger au chat. لقد أطعمنا القطة. نحن أطعمنا القطة. إذا غنكتب est-ce que nous avons donné à manger au chat. ou bien est-ce que vous avez donné à manger au chat. واش عطيتو يعني واش طعمتو القطة. واش حنا طعمنا القطة. بحال هكا مثلا. إذا نقدر نكتب est-ce que nous avons donné à manger au chat. ولا ممكن نكتبو est-ce que vous avez عوض ما ندير نو غندير vous. وهنا avant غندير avez donné à manger au chat. Est-ce que vous avez donné à manger au chat. ou bien est-ce que nous avons donné à manger au chat. Et là je passe à je m'évalue. Donc trouve la phrase interrogative qui correspond à chaque réponse. Utilise est-ce que. إذا غادي توجد يعني الجملة الاستفهام اللي كتناسب كل جواب وغتستعمل est-ce que. Utilise est-ce que. هنا عندنا أجوبة. Oui, ces élèves échangent des projets de classe. نعم هاد التلاميذ كيتبادلوا المشاريع الفصل. يعني كيتبادلوا بيناتهم مشاريع الفصل. Donc je pose la question. Est-ce que ces élèves échangent des projets de classe. واش هاد التلاميذ كيتبادلوا مشاريع الفصل. Donc est-ce que ces élèves échangent des projets de classe. Est-ce que ces élèves échangent des projets de classe. B. Oui, je prends des médicaments quand je suis malade. نعم يعني كناخذ الدواء ملي تنكون مريض. يعني كناخذ الدواء ملي تنكون مريض. إذا هنا غنطرح السؤال. واش كتاخذ الدواء عندما ملي كتكون مريض. هل تأخذ الدواء عندما تكون مريضا. Donc est-ce que tu prends des médicaments quand tu es malade. Est-ce que tu prends des médicaments quand tu es malade. La phrase c'est oui, nous cherchons la convention adaptée au Parlement. إذا نعم نبحث عن الاتفاقية المعتمدة في البرلمان. إذا نعم نحن نبحث عن الاتفاقية المعتمدة في البرلمان. Donc je pose la question. Est-ce que vous cherchez la convention adaptée aux enfants ou bien au Parlement. إذا أنا غنكتب est-ce que. إذا أنا غنكتب au Parlement. غندير aux enfants غنكتب au Parlement. Donc je corrige. Donc j'écris au Parlement.
et je mets un point d'interrogation comme ceci. Donc, est-ce que vous cherchez la convention adaptée au Parlement? واش كتبحثوا على الاتفاقية المعتمدة في البرلمان؟ Donc, deuxième question, écris une phrase de chaque type. إذا غادي نكتبوا كل جملة غنكتبوا جملة في كل نوع. هنا type de phrase déclarative وهنا phrase interrogative. إذا غنعطيو مثال على phrase déclarative ومثال على phrase interrogative. هنا j'ai choisi des exemples. Donc la récréation est un espace de jeu. هنا جملة إخبارية كتسالي بنقطة. La récréation est un espace de jeu. Phrase interrogative جملة الاستفهام اللي كتسالي بعلامات الاستفهام. نكتب Vas-tu participer à la balade en forêt? Vas-tu participer à la balade en forêt? Donc انتهى.